घर मु आज्ञा छाड़नी घर मत विदा करदे प्रथम कथा मु घर जो छाड़ी जो कहते मु मेडिकल जाइली परमिशन नहीं कि मो मामा नहीं जाइए सेगुरा भी अच्छी बट केते प्रूफ देवी केते प्रूफ दे एठी देले कौन हम मीडिया कौन मोर माने मते ठीक भूल प्रमाण करेबे ना पब्लिक मो पे ठिया हेबे पब्लिक खाली सपोर्ट करिए बट लड़ी भी तो मु कोर्ट रे ना सेठी प्रमाण सब जगह मते काम दबो मु सेठी सब सबमिट कर देछि मु आज एठी आस्थिली बहुर अधिकार तले कोथरे गोटे बोहू बाहा हम ता स्वामी डेथ हो विधवार जो स्टाम्पटा बाजी मत मो बापा से यौतुक दे ना विधवार स्टाम्प आंकि है ये जो कहते कि मो कोल शून्य हो गला तुम पाखे गोटे झी अच्छी नाती अच्छी एत रिलेटिव अच्छे बट गोटे विधवार स्टाम्प केबे कहीं निभे पारे काली सका जो हाथ को दी हाथ हो गोटे लोक मत आक्सेप्ट करेंगे माने कौन अच्छी किसी माने ना ना तो आक्सेप्ट जन कहीं कर गोटे विधवा को बेसी गोटे स्त्री क्षति हुए स्वामीर डेथ रे मार हुए मना ना कि मार कौन जे पुओ हर झील को देखी देखी कि आ गोटे पुओ को देखी देखी सरी जाए कि बहु कौन कर से जगह बहु क्या देखी ना तो लाइफटा बीतेब मैम एत सुंदर ननद भाउजर संपर्क भाई भौणी एत सुंदर वीडियो करके आपको इन्फॉर्मेशन होती है कौन तिक्तता होगा जे आज अभियोग आसी भाई भौणी हाथ अच्छी माड़ा सब देखुवा जिनस के सत हुए आखिरे भी किसी जिन देखाटा आमको मिछ ही लगे सब बेले मुझे गोटे बहु हिसाब से ट्राए करी कि सब जिनस को भूली भालिकी आग को जावाई अलरेडी आम सोशल मीडिया मो ननद ही आग आरंभ करते वीडियोज वगैरह घर सीन सब पूर्व वीडियो आप देखिपारे जो जगह पुओ को माने मो हजबैंड को साइड करा जाइथिला जो कथा आपको कहूली बाहागर पूर्व मो हजबैंड को साइड कर देते घर ननद ही आरंभ करते आम बाहागर है फिर से आम एंट्री कलु घर को तापर फिर से सेम जिन मो हजबैंड को डेथ हो गला अचानक डेथ हो गला 5 वर्ष भितर जब से स्टेटमेंट दौरान कि मो हजबैंड ड्रिंक्स करुँच 5 वर्ष भितर डेथ हो पारे आज डेथ हो गला आफ्टर मैरेज केमी है तो पॉइंट हूँ मोर सेटिंग तापर डेथ है जो जो मानकर फायदा हम मो ननद मो दियर जी अच्छे मामू पुओ से सब फायदा हो सांगे सांगे घर ट्रांसफर हो ननद ना को मो सुना हजि जाऊँ कहते कि तू नहीं जाइए मो पारे बिल अच्छी प्रूफ ना कि मो सुना हजि जाइए कि नहीं जाइए प्रूफ ना मो पाखे तो प्रूफ अच्छी 4th मे मो शाशु निजे कहते कि आम सुना मो पुअर अधिकार आम बिकबू जदि मो 16 दिन मोर सुना नहीं जाइए 4th मे तुम मैंने केमती स्टेटमेंट दे पारुछ कि सुना आम सुना आम बिकबू बोले तुम पूर्व कौन सुना देखी नो कि कौटी थी कौट नहीं पूरा मिछ कथा कहते पब्लिक को ये करुँच तो मो कह कथा गोटे स्त्री ता हक पर लड़ुची हजबैंड केसटा न चपा हो पूरा भलसे इन्वेस्टिगेट हो मत भी इन्वेस्टिगेशन करूँ ता सहित मो ननद ननदी भी करा जाऊ जो जागे जापर इन्वेस्टिगेशन से जगह नियंतु किए चोर किए ना ऑटोमेटिकली बाहर जाओ ट्रांसफर हल्ला 2 दिन तले घर सेथुर कोन अनुमान करछंती भूनी अपेक्षा करथिले बाहिर मरियो निश्चय कहीं ना बाहागर आम है सी जो कहते कि बाइट देते मो ससुर कि बापा माँ पचारे कि तुम पुअर कौन अच्छी मो बापा माँ किसी भूल पचार ना पुअर कौन अच्छी से कहले कि तुम झीर कौन अच्छी ताल तुम झीर बाहागर पूर्व तुम तुम झील ना सब किसी ट्रांसफर करना बाहागर कलनी एवं कौन कल ट्रांसफर पुअर जो बाहागर कल मो बापा कहले कि तुम जब कह कि लीगाली मोर जहाँ प्रॉपर्टी अच्छे मो झील ना को ट्रांसफर करदेवी जहाँ जगह बाड़ी सब ट्रांसफर करदेवी तुम कहल हाँ ताल तुम ताल कहीं कलनि तुम पुओ ना पुओ मागी मागिक थकीगले कि मो ना किसी गोटे सिक्योर कर से करपारनि एवं झील ना को ट्रांसफर करदेल मैंने रिजन कौन माँ संपत्ति के पुअर अधिकार नहीं झीर नहीं माँ चाहिए झील को देपारे झीर हक अच्छी कि माँ चाहिए मामू पुओ को भी देपारे कि भौणी पुओ कि घर गोटे चाकर को भी देपारे डिपेंड किस तो नाला नेसेसरी कि झील ना को ट्रांसफर करिया सुना बिकिना केस लड़ाई बाहर 11 लाख टका इंस्टांट कोर्टू आसला जगटा को झील ना को ट्रांसफर करने भैल्युएसन पैसा देवाई 11 लाख टका इंस्टांट कोर्ट आसला तुम मान पाखे मो पॉइंट से नेसेसरी कौन थी झील ना को ट्रांसफर करने को एमती तो विल कर पारता बापा माँ अंते झीर सेमती भी कर पारता किसी प्रोब्लेम नाला झील ना को गिफ्टेड कर रिजनटा कौन ताने तुम झील ये संपत्ति लोभर अच्छी मैम शुणा मिलूँ जे ननद ननदी जो हत्या षड्यंत्र अच्छा बोली तो देखा गले आप जो दिन जिनपत ना ननद ननदी नी द्वितीय कथा ननदी कौटे आपंकर से अभियुक्त गाँव को जाकि चोरारे संपर्क घटुचे या विषय कौन कह से जिन मुझे कौन कह से जिन लयर ही कही मुझे पठे अरे भाई तुम किए पठेगा से तुम कौन माने कौन जो पुलिस ना जो सीबीआई अच्छे तुम इन्वेस्टिगेशन कर तुमको किए राइट्सटा देला आक्यूज मान गाँव को से पठेगा यहाँ पुलिस तदंत कर तुम मैंने तुम मैंने कोर्टे लड़ तुम जो कम तुम से लड़ तुम पठेवा तुमको राइट्स किए देला मोर तो डाउट से भी आसला सी इनवल्व ना तो ये मैटर पैसा नहीं केस जावाई कि मैंने मो ननद ननदी की बचाई कि एलिगेशन लिभाई कि मत भी डाउट से भी हो जोटा कि मुझे एक्शन अलरेडी नौ
ମୁଁ ସେଦିନ ଶାଶୁଙ୍କ ପାଖରେ ହିଁ ଠିଆ କିନା ରୋଷେଇ କରୁଥିଲି। ଶାଶୁ ତ ମୋର ବହୁତ ଆଲିଗେସନ୍ ଆଣିଛନ୍ତି, ମୁଁ ସର୍ଟ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧୁଛି, ରୋଷେଇ କରୁନି, ସବୁ ଜିନିଷ ମୋ ଫ୍ୟାନ୍ ବେଜ୍ ହିଁ ଆଣିକିନା ବାହାରକୁ ନା ଦେଇସାରିଲାଣି କି ମୁଁ କ'ଣ କରୁଥିଲି କ'ଣ ନାହିଁ। ଶାଶୁଙ୍କର ଗୋଟେ ବି ଆଲିଗେସନ୍ର ପ୍ରୁଫ୍ ସେମାନେ ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି କି ଏଇଟା ଠିକ୍ କି ଭୁଲ। କିଛି ଯେତେବେଳେ ନ ପାରିଲେ ହଜବେଣ୍ଡ ୱାଇଫ୍ଙ୍କର କଥାଟାକୁ ନା ବାହାରେ ପକାଇଦେଲେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆଉ ପୁଅଟାକୁ ବି ନେଇକିନା ବାହାରେ ପକାଇଦେଲେ କି ପୁଅଟା ମଦୁଆ ବୋଲି। ସେ ସେଇଟାକୁ ନେଇକିନା ଜିନିଷଟା ଚାପିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ, କିନ୍ତୁ କ'ଣ ହେବ, ସେ ଯେଉଁ ଭୁଲଟା କଲେ ଲୁଚିକିନା କଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଭୁଲଟା ତ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ନା। ଅବଭିୟସଲି ମୋତେ ସେ ପ୍ରପର୍ଟି ଦରକାର ନାହିଁ, ପ୍ରପର୍ଟି ସାଇଡ଼୍ କରିଦିଅ, ପ୍ରପର୍ଟି ତାଙ୍କ ଝିଅ ନାଁରେ ପଳେଇଲା, ଠିକ୍ ଅଛି। ସେ ଘରେ ତ ରହିବି, ଖାଲି ଏତିକି ଦେଖିବା ପାଇଁକି ରହିବି ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ଯାହାକୁ ଭରସା କରିକିନା ଜିନିଷଟା ଦେଇଛନ୍ତି ସିଏ କେଉଁ ଦିନ ତଣ୍ଟିଆ ଦିନ ଗରୁବିଦା କରୁଛନ୍ତି, ସେଇ ଜିନିଷଟା ଦେଖିବା ପାଇଁ ରହିବି। ଯିଏ ତା ନିଜ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କର ନୁହେଁ, ଯେଉଁ ଜ୍ୱାଇଁ ତା ନିଜ ବାପା ମାଆଙ୍କର ନୁହେଁ, ସେ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର କେବେଠୁ ହେବ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆପଣ ଯଦି ଜିନିଷ ନେଇକି ବାହାରିଲେ, ଆପଣ ଶାଶୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରି କହିଲେ ଗ୍ରହ ଗଲା ବୋଲି, ତ ଆପଣ ତଥାପି ଭାବୁଛନ୍ତି ସେ ଘରେ ରହିବେ ବୋଲି? ଗ୍ରହ ତ ଅବଭିୟସଲି ଗଲା ନା, କାହିଁକିନା ସେ ଘରେ ଯଦି ମୁଁ ଥାଆନ୍ତି ତାଙ୍କ ଝିଅ ଜ୍ୱାଇଁକି ଏତିକି ସବୁ ଜିନିଷ ମୁଁ କରେଇ ଦେଇନଥାନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ ତ ସେମାନେ ପ୍ରଥମେ ମୋ ହଜବେଣ୍ଡକୁ ସାଇଡ଼୍ କରେଇଲେ, ଦେନ୍ ମୋତେ ସାଇଡ଼୍ କରେଇଲେ। ଗ୍ରହ ତାଙ୍କର ଆଗକୁ ଆସୁଛି ଖରାପ ହେବ। ମୁଁ ଗୋଟେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଭାଇକୁ ହତ୍ୟା କରିପାରିବେ ବୋଲି ଆପଣ ଲାଗୁଛି? ଭଉଣୀ ନୁହେଁ, ନଣଦେଇ। ନଣଦେଇର କ'ଣ ରକ୍ତ ସମ୍ପର୍କ ଯେ ଆମ ସହିତ? ଭାବୁଛନ୍ତି ଆପଣ କ'ଣ ପାଇଁ ଯେ ପଇସା, ସବୁ ପଇସା। ଯଦି ପଇସା ନଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ପ୍ରପର୍ଟି କେମିତି ତାଙ୍କ ନାଁ ତାହେଲେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ହେଲା? ଯଦି ତାଙ୍କ ଲୋଭ ନାହିଁ, ପ୍ରପର୍ଟି ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ତାଙ୍କ ନାଁ କେମିତି? ଏଇଟା ମୋ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ନୁହେଁ, କେବେ ବି ନୁହେଁ। ସିଏ ତାଙ୍କ ବୁଦ୍ଧି ହେଉଛି ଆମ ଅନ୍ତେ ଆମର ମାନେ ଝିଅର କି ପୁଅର କରିବାର, ସେଇଟା ହିଁ ମୁଁ ଭାବୁଛି। ମୁଖ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ଓଝା ସାର୍, ଯିଏକି ବୁଦ୍ଧି ଦେଇଥିବେ, ମୁଁ ଯେଉଁଟା ଡାଉଟ୍ କରୁଛି, ଯେଉଁଟା ମୁଁ ଷ୍ଟେପ୍ ନେଇଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଉଛି କି ମୋ ନଣନ୍ଦ ନଣଦେଇ, ତାଙ୍କୁ କହିଥିବେ କି ତୁମେ ଯେନା ମୋ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କୁ କୁହ କି ଏଇ ଜିନିଷଟା କଲେ ସେ ଝିଅର ଏଠି କିଛି ହକ୍ ନାହିଁ ବୋଲି, ମୋ ନାଁରେ ମାଇଣ୍ଡ ୱାଶ୍ କରେଇଥିବେ, ଏଇ ଜିନିଷଟା ହିଁ ହେଇଥିବ। ଅବଭିୟସଲି, ନହେଲେ ସିଏ ଏତେ ପୁରା ନିଜର ଭଳିକି ଆଖିରୁ ଏତେ ଲୁହ ବୋହିକିନା କେମିତି କହିପାରିବେ? ଏତେ ଇମୋସନ୍ ମୁଁ କେବେ କେଉଁ ଲୟରଙ୍କର ଦେଖିନି। ଲୟର ମାନେ କେସ୍ ଲଢ଼ନ୍ତି, ସଚୋଟ ସହିତ ଲଢ଼ନ୍ତି, ଏମିତି କି ସେ ପୁଣି ନିଜେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଖୋଲିକି ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ନେଇନା ପକେଇଛନ୍ତି, ମୋ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓ। ତୁମର ଏତେ ଘନିଷ୍ଠ ସମ୍ପର୍କ କେମିତି ହେଲା? ଏତେ ଘନିଷ୍ଠ ସମ୍ପର୍କ ତୁମର କୁଆଡ଼ୁ ଆସିଲା? ଆମ ସମ୍ପର୍କ ନିଶ୍ଚୟ ସେତିକି ଘନିଷ୍ଠର ସହିତ ପଇସାଟା ପାଇଥିବ ବୋଲି ତୁମେ ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ଲଢ଼ୁଛ। ଶ୍ୱଶୁର ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ରାଣ ଖାଇ କହୁଛନ୍ତି ଓକିଲଙ୍କୁ ପଇସା ଦେଇନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଲୟର କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ପଇସା ନେଇଛି। ସେଇଠି ମୁଁ ତ କହିଲି ବା, ତାଙ୍କରି ପାଟିରେ ଅରୁଆ ତାଙ୍କରି ପାଟିରେ ଉଷୁନା। ସେ ନିଜେ ହିଁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରୁଛନ୍ତି, ନିଜେ ହିଁ ଆନ୍ସର୍ କରୁଛନ୍ତି। ମୋତେ କହିଲେ କି ମୋ ଶାଶୁକୁ ବାଡ଼େଇଛି, ସେ ଯେଉଁ ରେକର୍ଡ଼ିଂଟା ଭାଇରାଲ୍ କରେଇଛନ୍ତି ସେଥିରେ ମୋ ନଣନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ସେ ମାରିଲା ସିମିକୁ। ତାହେଲେ ମୋ ଶାଶୁଙ୍କୁ କେତେବେଳେ ମାନେ ହାତରେ ସିଝେଇଲି, ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କୁ କେତେବେଳେ ମାନେ ମୋ ହାତରେ ସିଝେଇଲି? ମୋ ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି ସେଠି, ଯଦି ମୁଁ ମାରିଲି ତାହେଲେ ତୁମେ ଯାହା ରିପୋର୍ଟ କାଢ଼ିଲନି, ଆମ ବୋଉ ଆମକୁ ମାରିଛି, ଅବଭିୟସଲି ରିପୋର୍ଟ କାଢ଼ିଥିବ, ଯେମିତି ମୁଁ କାଢ଼ିଛି, ତୁମେ ରିପୋର୍ଟ କାହିଁ କାଢ଼ି ପାରିଲନି? ତୁମର କ'ଣ ପ୍ରୁଫ୍ ଅଛି ମୁଁ ତୁମକୁ ବାଡ଼େଇଛି ବୋଲି? ଯେଉଁଠି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉନାହାନ୍ତି, ଆପଣ ଗ୍ରହ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି କି ଆପଣଙ୍କୁ ବାଡ଼େଇକିରି କିମ୍ବା ନିଜେ ନେଇକି ତୋଡ଼ିଦେଲେ, ତଥାପି ଆପଣ ସେ ଘରେ ରହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ଘରେ ଶାଶୁ ଡରିଯିବେ ନିଜେ ଗ୍ରହ ପୁଣି ଆସିଲେ? ଘରେ ମୁଁ ରହିବି, ସେ ଡରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ତ ଏତେ ହଡ଼ବଡ଼ି ସହିତ ସବୁ ଭୁଲ ଡିସିସନ୍ ନେଉଛନ୍ତି। କୁହାଯାଏନି କି ମରଣ କାଳେ ଯେଉଁ ବିପରୀତ ବୁଦ୍ଧି, ଏବେ ସବୁ ଏଇଆ ହିଁ ଚାଲିଛି। ଏବେ ତାହେଲେ ଶାଶୁ ଡରିଗଲେ ଯେ ଆପଣ ଫେରୁଛନ୍ତି? ଶାଶୁ ଡରି ନାହାନ୍ତି, ନଣନ୍ଦ ନଣନ୍ଦ ଡରି ଯାଇଛନ୍ତି, କାଳେ କିଛି ଷ୍ଟେପ୍ ନେଇଯିବ କି? ଶାଶୁଙ୍କର କ'ଣ ଅଛି? ମୁଁ ଯେଉଁ ସବୁ ଅପୋଜ୍ କଲି ଜିନିଷଟା, ଏଇଟା ହିଁ ହେଇଗଲା ମେନ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍। ମୁଁ କାହିଁ ଡରିବି? ମୁଁ ଆଜି ବା ଠିଆ ହେଇକିନା ମୋ ହଜବେଣ୍ଡଙ୍କ ପାଇଁ ଲଢ଼ୁଛି, ମୋ ପାଇଁ ଲଢ଼ୁଛି। ମୋ ସ୍ୱାମୀ ନିରୀହ, ସେ କଥାରେ ଭାସି ଯାଆନ୍ତି, ମୁଁ ନିରୀହ ନୁହେଁ ନା। ମୁଁ ନିରୀହ ଜମା ବି ନୁହେଁ। ମୁଁ ଏମାନଙ୍କୁ ଜାଣିଛି କେମିତି କ'ଣ ମୋତେ ସାବାଟ କରିବାର ଅଛି।